नमस्कार সকল के हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, शुभ संध्या। अब हम यहाँ पे हाफ बंगाली हाफ इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में बातें करेंगे। यहाँ पे हम सेट के एग्जाम के बारे में बात करेंगे, सिलेबस कैसे आप प्रिपेयर करोगे नहीं करोगे इसके बारे में बात करेंगे, पहले हिंदी में फिर बेंगली में, ठीक है। तो आज के আমরা এখানে আলোচনা করব প্রথমে হিন্দিতে তারপর বাংলায় সেট এক্সাম নিয়ে, শুধু একটা নির্দিষ্ট রাজ্যের নয় সেট এক্সাম নিয়ে আলোচনা করব। নেট নিয়ে আমরা সবসময় সবকিছু নিয়ে আলোচনা করে থাকি, কিন্তু সেটের উপর ফোকাস করছি। তো প্রথমেই বলে দিই, প্রথমে হিন্দিতে বলবো, তার আগে অবশ্যই নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলকে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে যুক্ত হয়ে যান বা যুক্ত হয়ে যাও। অলরেডি একজন সাবস্ক্রাইবার হয়ে থাকলে চ্যানেলকে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত উৎসাহিত উদ্দীপিত করুন বা করো, যাতে আমরা ভবিষ্যতে আরো দুর্দান্তভাবে কাজ করতে পারি, একে অপরের হাতে হাত রেখে জীবন এবং জীবিকা দুই ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে পারি। आप लोगों को ये कहनी है कि अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अगर आप ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर है तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर करके हमारे साथ जुड़ जाइए। और आने वाले टाइम में हम एक साथ ग्रो करेंगे लाइफ एंड करियर दोनों क्षेत्र में। तो पहले शुरू करते हैं, आज की टॉपिक क्या है। आज की टॉपिक है कि सेट एग्जाम के सिलेबस पैटर्न, इसके लिए कैसे प्रिपेयर करे ना करे, इसको मैं हाफ हिंदी में कहूंगी हाफ बंगाली में कहूंगी, ठीक है। तो सेट एग्जाम के फुल फॉर्म है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये सेट करवाता क्या है, ये सेट करवाता है कि आप जिस स्टेट में आपका जन्म हुआ है और या फिर आप अलग स्टेट में भारत का नागरिक है तो किसी और स्टेट में भी आप सेट एग्जाम के लिए बैठ सकते हैं। और कोई भी सेट एग्जाम आप क्रैक करते हो, भारत के जो जो राज्य में सेट एग्जाम होते हैं, तो मैं अगले टाइम में वीडियो बना के रखी हूँ, शॉर्ट वीडियो में कौन से स्टेट में सेट एग्जाम होते हैं उसके बारे में भी शेयर कर दूंगी, और कौन से स्टेट में रेगुलरिटी बेसिस के सेट एग्जाम होता है वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूंगी। तो अब सेट एग्जाम क्रैक करते हो तो अब सिर्फ उस स्पेसिफिक स्टेट में एक या फिर एक उससे भी ज्यादा स्टेट में जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हो तो वहां पे आप परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, पार्ट टाइम भी गेस्ट लेक्चरर भी बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। जब रिक्रूटमेंट वैकेंसी निकलते हैं तब आपको अप्लाई करनी है, और अप्लाई करने के बाद आपको वहां पे इंटरव्यू देनी पड़ती है। जो भी प्रोसेस होते हैं, एपीआई स्कोर या फिर कोई रिटन टेस्ट, ऐसे देके आप इंटरव्यू देके क्रैक करके परमानेंट या फिर पार्ट टाइम जॉब में ज्वाइन कर सकते हैं। और लोग बोलते हैं कि सेट का कितना ही वैल्यू है और नेट के बारे में बोलते हैं, तो देखिए यूजीसी नेट एक ऐसे एग्जाम है, नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आप नेट एग्जाम क्रैक कर लेते हो तो इसका वेटेज सेट से हमेशा ज्यादा थे, है और रहेंगे, आने वाले टाइम में भी ये ज्यादा वेटेज रखेंगे नेट। इट मींस कि आप जब यूजीसी नेट नेशनल लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्रैक कर जाते हैं तो आप भारत के किसी भी कोने में, किसी भी राज्य में, किसी भी कोने में जाकर आप अप्लाई कर सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, आपका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उस पर, और उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी नेट एग्जाम क्रैक करने के बाद भी। लेकिन नेट को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, जाएंगे आने वाले टाइम में भी, ठीक है। और सेट एग्जाम को क्या होता है, तो लोगों के दिल में ये आएंगे क्या सेट एग्जाम से नौकरी नहीं मिलते हैं, तो मैं आपको दिखा सकती हूँ वेस्ट बंगाल में और भारत में भी अगर हम चुन चुन के ढूंढेंगे तो डेफिनेटली हमें हर एक डिपार्टमेंट से एक तो कैंडिडेट, एक तो प्रोफेसर ऐसे मिलेंगे जिन्होंने सिर्फ सेट के बलबूते पर अपने एकेडमिक स्कोर एंड सेट के पास होने के सर्टिफिकेट एंड उनका सब्जेक्ट नॉलेज, इंटरव्यू, इसके बेसिस पर उन्होंने परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब लिए है जो उनका सब्जेक्ट है। तो यस, सेट एग्जाम से भी जॉब होता है। लेकिन लोग कहते हैं कि नेट एग्जाम करने के बाद सेट एग्जाम के, तो ये इन जनरल मान के चलिए कि जब आप यूजीसी नेट एग्जाम क्रैक कर जाते हो तो आप अपने राज्य में, हाँ, जो राज्य में आपका जन्म हुआ है, जिस राज्य में आप रहते हो उस राज्य का सेट एग्जाम क्रैक कर लेते हो तो आपका वेटेज बढ़ जाते हैं। और आप ये कह सकते हो खुद को भी, दुनिया को भी, इंस्टीट्यूशन को भी, आई एम क्वालिफाइड यूजीसी नेट एंड सेट बोथ, तो आपका वेटेज बढ़ जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं जब आप यूजीसी नेट क्वालिफाई कर चुके हो, आपका फाइनेंशियल सिचुएशन अगर ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो आपका कोई जरूरत नहीं है कि आप हर राज्य में सेट एग्जाम देता घूमता फिरो। उससे ज्यादा अच्छा है कि आपका यूजीसी नेट क्रैक हो चुका है, सेट क्रैक हो चुका है, तो आप पीएचडी के लिए हायर एजुकेशन में जाना चाहते हो तो पीएचडी के लिए फोकस करो, लेक्चरर बनने के लिए फोकस करो, अपने पेपर पब्लिकेशन पे ध्यान दो, बुक लिखो, पढ़ो, अपने नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा गेन करने की कोशिश करो और एक्सपीरियंस गैदर करो और पढ़ाने की कोशिश करो। चाहे कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है तो ऑनलाइन पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप जुड़ सकते हैं खुद के बलबूते के बेसिस पर। और अगर कोई रिनाउंड इंस्टीट्यूशन में आपको इंटरव्यू के थ्रू पढ़ाने के मौका मिलता है तो आप वहां भी जा सकते हो। सो दीज आर दी अपॉर्चुनिटीज, ओके। तो मुझे ये कहनी है कि सेट के वैल्यू थे, है और रहेंगे, बट यूजीसी नेट का जो वेटेज है वो हमेशा थोड़ा ज्यादा हाई है, थे और रहेंगे सेट से ज्यादा नेट, ओके। इज इट क्लियर नाउ? एंड सिलेबस इज सेम, आपका सिलेबस यूजीसी नेट का सेम टू सेम 300 मार्क्स में क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन
क्वेश्चन होते हैं पेपर 2 में, और पेपर 1 में 50 क्वेश्चन होते हैं, 3 आवर्स टाइम होते हैं, नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं, नेट में भी सेट में भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सिलेबस सेम ही है, यूजीसी नेट का सिलेबस एज इट इज आप फॉलो करो सेट के लिए। किसी भी स्टेट में आपका जन्म हुआ हो, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, सो दैट्स इट। जैसा ही यूजीसी नेट का प्रिपरेशन जारी रहा, सेम टू सेम अपने सेट के लिए फोकस करिए। सिर्फ ये ध्यान रखना कि यूजीसी नेट के साथ साथ अब जिस स्पेसिफिक राज्य के लिए सेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो, उस राज्य का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ध्यान दो ज्यादा, थोड़ा बहुत इधर उधर तो होते हैं ना, दैट इज इट। ओके, तो अभी मैं ये सारी चीजें बंगाली में कहने जा रही हूँ। बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब, एंड इफ यू आर ऑलरेडी अ सब्सक्राइबर देन प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अगर आप ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर है तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करके हमें इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, एनर्जी दीजिए। आने वाले टाइम में हम साथ में ग्रो करेंगे लाइफ एंड करियर दोनों क्षेत्र में। तो এখন আমরা বাংলায় বলতে যাচ্ছি, এখানে আজকে আমার বলার কথা হলো সেট এক্সাম কি, এর ফুল ফর্ম কি, এর এলিজিবিলিটি কি, এর সিলেবাস কি, এর যোগ্যতা কি, এই এক্সামের গুরুত্ব কি, তাৎপর্য কি, আমি এখানে আলোচনা করতে যাচ্ছি। ইউজিসি নেট নিয়ে কম বেশি সবারই আমরা জানি বা মাতামাতি আছে থাকবে। তো এখানে আমার এটাই বলার, ইউজিসি নেট ন্যাশনাল লেভেল এলিজিবিলিটি টেস্ট যে এক্সামটা আছে, এটা পাস করলে গোটা ভারতবর্ষের যে কোনো প্রান্তে যে কোনো ক্যান্ডিডেট তার সাবজেক্টের উপর অভিজ্ঞতা এবং এক্সপিরিয়েন্স দখল যদি নিতে পারে, তাহলে সে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হতে পারে পার্মানেন্ট, এবং যদি কখনো পার্ট টাইম গেস্ট লেকচারার হয় তাহলে সেখানেও এলিজিবল হয়ে যায়। আর সেট এক্সাম হচ্ছে স্টেট এলিজিবিলিটি টেস্ট। স্টেট এলিজিবিলিটি টেস্ট মানে হলো যে ভারতবর্ষের সব রাজ্যে কিন্তু সেট এক্সাম হয় না, কিছু কিছু রাজ্যে বা একাধিক রাজ্যে হয়, সেইগুলো আমাদের যদি কেউ দিতে চায় তাকে খবর রাখতে হবে। এবং সেট এক্সাম পাস করলে সবাই, যদি কেউ নেট এক্সাম পাস করে যায় তাহলে কি তার সেট এক্সাম আর দেওয়ার দরকার নেই? ডেফিনেটলি দেওয়ার দরকার আছে। যদি কেউ নেট এক্সাম পাস করে যায় তাহলে সে সেই সেটটাকেই টার্গেট করুক যে রাজ্যের সে বাসিন্দা, এবং যে রাজ্যের আশেপাশে যদি আর কোনো 2-4টে বা একটা রাজ্যে যদি সেট এক্সাম হয়, যদি সে পাস করতে চায়, টাকা পয়সা আছে এবং পড়ার ইচ্ছে আছে, আগ্রহ আছে, তাহলে সে ডেফিনেটলি একাধিক রাজ্যেরও সেট এক্সাম পাস করতে পারে। কিন্তু আর্থিক অবস্থা অতটা স্ট্রং নয়, আমি ইউজিসি নেট ক্র্যাক করেছি, নিজের রাজ্যেরও সেট হয়তো ক্র্যাক করে ফেলেছি, তাহলে কেন আমরা মিছিমিছি বারবার টাকা খরচ করে অ্যাপ্লাই করে অন্য রাজ্যে পরীক্ষা দিতে যাব? অত সার্টিফিকেট জমিয়ে কি হবে? মেইন তো ইউজিসি নেট দিয়ে হয়েই গেল। তাহলে সেটটা শুধুমাত্র সেই সেটটাই টার্গেট করা উচিত যেটা নিজের রাজ্যের। তাহলে অ্যাটলিস্ট বলতে পারবো জন্মস্থানের যে সেট এক্সাম হয় সেটা তো কোয়ালিফাই ক্র্যাক করেছি, আমাদের ওয়েটেজটা ডবল হয়ে গেল নেটের সাথে সেট, এই পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে। আর বাকি রাজ্যের সেট এক্সামও একজন ভারতীয় আর এক কোনায় আর এক রাজ্যের ডেফিনেটলি সেট এক্সাম দিতে পারে, যদি তার আর্থিক, শারীরিক, মানসিক সব ধরনের সাপোর্ট থাকে, তাহলে ডেফিনেটলি সে এক বা একাধিক রাজ্যের সেট পাস করতেই পারে, এতে কোনো বাধা বিঘ্ন প্রশ্ন কিচ্ছু নেই। আর হচ্ছে কি, সিলেবাস ইউজিসি নেটের মতো সেম টু সেম, যা ইউজিসি নেটের সিলেবাস অ্যাজ ইট ইজ সেটের সিলেবাস যে কোনো রাজ্যে। ওই 3 ঘন্টা পরীক্ষা হবে, কোনো নেগেটিভ মার্কিং নেই, নেটেও সেটেও ওই 100টা প্রশ্ন পেপার 2, 50টা প্রশ্ন পেপার 1। তো এইভাবে প্রস্তুতি আর সিলেবাস যা ইউজিসি নেট অ্যাজ ইট ইজ সেট যে কোনো রাজ্যে। শুধু এইটুকু পার্থক্য মাথায় রাখতে হবে যে ইউজিসি নেটের যে প্রশ্নপত্র সেটার সাথে যে রাজ্যে, নির্দিষ্ট রাজ্যে কিছু প্রশ্ন আসছে, সেখানে একটু চেঞ্জ এদিক ওদিক হবে, কারণ প্রত্যেকটা রাজ্যই আলাদা আলাদা, তাদের একটা বিশেষত্ব আছে। তো ভারতের ওভারঅল নেট এক্সাম তো হচ্ছে, ওটা তো থাকছে মেইন, তার সাথে যে রাজ্যের সেট এক্সামের প্রস্তুতি নিচ্ছ সেটা নিজের জন্মস্থান হোক বা বাইরের কোথাও, তোমাকে শুধু এটা খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা যেন সেই রাজ্যের প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন কমপক্ষে 2, 3, 5 বছরের প্রশ্নগুলো ঘেটে প্রস্তুতি নিয়ে যাই, যাতে আমাদের পরীক্ষাটা পাস করতে সুবিধা হয়। এটা আমি বলবো। আর কি আছে, আর হলো গিয়ে তোমার ভবিষ্যতে আরও আমরা রিসেন্ট টাইমে বানাইনি, আগেই বানানো আছে আমার, যে নেট ভার্সেস বিএড, নেট ভার্সেস সেট, এই ধরনের ভিডিও আমরা বানাবো, যাতে করে ছাত্রছাত্রীদের বা ক্যান্ডিডেটদের ক্ল্যারিটি আসে, বুঝতে সুবিধা হয়, মনের দ্বিধা দ্বন্দ্ব দূর হয়। তার জন্য আমরা হিন্দি বাংলা কম্বাইন্ডে নিয়ে আসবো, সেপারেটলিও নিয়ে আসবো। আর এই বিষয়টা আমার জানানোর ছিল যে সেট এক্সামটা নিয়ে অনেকের কনফিউশন হয়। তো এখন একটা প্রশ্ন, যে নেট এক্সাম যদি দিয়ে বেশি ওয়েটেজ চাকরি হয়, তাহলে সেট এক্সামের কি কোনো ভ্যালু নেই? ডেফিনেটলি সেট এক্সামের ভ্যালু ছিল, আছে, থাকবে। আমি যদি পশ্চিমবঙ্গ তথা গোটা ভারতবর্ষে সার্ভে করি, আমি অতীত এবং বর্তমান জুড়ে আমি প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টে কমপক্ষে একজন করে হয়তো খুঁজে পাবো, পুরো গ্যারান্টি দিতে পারি না, কিন্তু কমপক্ষে একজন করে আমরা পাবোই যে সাবজেক্টগুলোতে পরীক্ষা হয়েছে, ইউনিভার্সিটি হোক, কলেজ হোক, ঠিক পাবো যে শুধু সেট দিয়েও চাকরি হয়েছে। তাহলে ইউজিসি নেটটা সবসময় টার্গেট থাকবে, জিআরএফ নেট পাওয়া খুবই ভালো বিষয় যদি কেউ এই হায়ার এডুকেশন লাইনে আসতে চায়। অন্যের দেখে, অন্যের নকল করে ক্যারিয়ার কখনো চুজ করা উচিত নয়, মনের অন্তরাত্মা যেটা ডাক দেয় সেটা নিয়ে করা উচিত। আর কখনো কখনো আমরা বিভিন্ন বাহ্যিক পরিবেশ পরিস্থিতি দ্বারা প্রভাবিত হই, আমরা চাই একটা, আমাদের সাথে হয় একটা, আমরা করি একটা, বলি একটা, এগুলো পরিবর্তনশীল হয়েই থাকে। কিন্তু কখনো কখনো অনেক ব্লেসিং ইন ডিসগাইজ, মানে হচ্ছে কিছু আশীর্বাদ লুকায়িত অবস্থায় থাকে, আমরা বুঝতে পারি না। কিন্তু দিনের সাথে সাথে যত সময় যায়, অভিজ্ঞতা বাড়ে, তখন আমরা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারি যে কেন এই ঘটনাটা আমাদের সাথে হয়েছিল, ভগবানের কিছু ইশারা ছিল। তো এটাই বলার আমার, যারা এই হায়ার এডুকেশনকে ভালোবাসো, এই হিসেবে আসার দরকার নাই যে আমি টাকার জন্য, নামের জন্য আসছি। ভালোবেসে কাজকে চুজ করাটাই বেস্ট অপশন, 1 নাম্বার। বাদ বাকি
তো ভগবান ঈশ্বর আল্লাহর ইচ্ছে। আর বলছি সেট এক্সামও কোনোটার গুরুত্ব কারোর থেকে কম নয়, কারণ কার জীবনে কি হবে আমরা কেউ জানি না। এমনও আছে কেউ নেট সেট গেট সব পাস করে আছে বা আরও কিছু পিএইচডি করে আছে, তার সরকারি চাকরিটা হলো না, আর কারোর শুধু সেট আছে তার চাকরিটা হয়ে গেল, কারণ তার ভাগ্য এবং তার সাবজেক্টের প্রতি দখল তাকে সেটা সফলতা এনে দিয়েছে। কারণ আমরা কেউ জানি না কার ভাগ্যে কি লেখা আছে। মানুষ হিসেবে আমরা শুধু চেষ্টাটাই চালিয়ে যেতে পারি, কর্মটাই করে যেতে পারি, বাদ বাকি তো উপরে যিনি আছেন ঈশ্বর, প্রকৃতি, নেচার, উনি বিচার করবেন। তো এটাই আমার বলার, যে সেট সম্পর্কিত বললাম ইউজিসি নেটের সাথে পাশে রেখে, কারণ দুটোই একে অপরের সাথে জড়িত। নেট বলে সেট আসে, সেট বলে নেট আসে। আর ভবিষ্যতে আমরা গেটকে আলাদাভাবে আলোচনা করব, নেট ভার্সেস বিএড কোনটা ইম্পর্টেন্স দিতে পারি না দিতে পারি, তারপর সেট ভার্সেস নেট। তো আজকেরটা ধরা যায় নেট ভার্সেস সেট বলাই যায়। তো যাই হোক, ধন্যবাদ, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখতে থাকুন এসবি লিটারেচার ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজ সীমা বর্মন। এবং বিষয় হচ্ছে আগামীতে আমরা আরো কি নিয়ে আসছি, আগামীতে আমরা टॉपिक सब्जेक्टर विषय नहीं आती, पेपर 2 एवं पेपर 1, पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर, पेपर 1 जनरल। तो आने वाले टाइम में हम आप लोगों के लिए पेपर 1 पेपर 2 को लेकर आएंगे, पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर, पेपर 1 जनरल। ओके, यूजीसी नेट सेट गेट सारे। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। और एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो हम तो आपको बताते ही है, आने वाले टाइम में भी बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय, सी यू सून।